will stop. It's a way. You cannot stop it. That work you can stop. No, but this is also part of survey 811. Regarding safety, this will be outcut and you cannot keep green comes like There is no reason. cannot predict. But you should have thought about this. No, this was cut much later. See, our issue was there. Issue was No, issue is the whole 811. This is the survey 811. And why is that you are continuing with the work even at midnight? Every night you are working. What time? After 6. The agreement is after 6. You cannot. midnight we are not working. No. How you can see? Until morning 4 o'clock they are not seen. हाँ? ना आज बंद कर देंगे हाँ सांगवान नो Work is no there. your trucks are passing your trucks are passing here whole night disturbing the village huh? I have complained to the SP South now the chief secretary have complained whom should I complain you need not complain. then Complain anyway. you are No, we will stop it. they are not humans you see all these people are not You humans told one issue, no? Why elaborate again? no because we are doing it time and Okay, again stop it. You next Please time. stop it from today onwards, please. We don't have any issue. We are cooperating with you all as much as possible. Night. Not night, after 6 p.m. don't please stop it. I spoke to the collector. He said, no, there is agreement. Gentleman agreement between us, all parties. 6 o'clock, both. No, that is what you are telling is Exactly. So please stop it. ना सॉन्ग पर्यंत ना काय पण एक आयच बंद करपाचें चड जालें तेंगे प्रॉपर्टी विजिट करतो फायनल यूज आज जे तुम्ही कोऑर्डिनेट केले ते तुमचे सुपरइम्पोज इधर हाँ हम लिखाएं कल आएंगे करके आपको इन्फॉर्म किया है शॉर्ट है now friends and एक affected party कोई गायला बदना हो हाँ और if they want they all can sign no right a problem नहीं ना एक गायला फिर प्रॉब्लम बाबा इंगने आता आमगे जवळ बाय कितली वर्सां हांवें पप्पा आलोली जवळ भरताले जवळ बोन आमी ते उत्पन्न कोणी खाताले ते भेंडे बी रोयलो हाय थंय भेंडे जावं केळी थंय मुगे लाकूडसां जाल्यार केळ्यो आनी आमगे वयच्या सारकें लुगार आहा तो पासून तुमी सगळो लुगार माती भात घालन तेमी बंद केला आं आनी आमी नासतना येताय ते आमी मेहले येना आमी पळोवपाक तशी आहा ती चिरी बिरे ते सगळे तेचे आहा तुमच्या सोकलाय ते पयर मुगे ते सोकलाय तुमी सांगे निवळ करून गेलाय सारकी सकल बाबा आमकां वाट ना आनी पळय चेड्याक वयता हिंगा कोणाक वयता ती गेट घालची तुमगे लुगार काय माहिती ते सकल आमकां जाय आमी कोणी रेल्वे मनीस पयलीं ती गेट घाल मुगे गोवान गांवस पयलें तें बंद केलें थिंगा ही वाट तेमी दुरीकान तेमी बंद केलें मागीर तें आमी बंद केलें ना आमगे आटे तें भितर सोदताय न्हू दोनी घरां भितरल्यान कोणी देंवन येताय आनी आतां थंय जाल्यार चड केलें तें चोय तेमी आणि हिंगा
राती बीन हिंगा काम चलता हय राती काम चलता कितल्यांक देखून ट्रक 7 लोक हिंग बाबा गाडी आसता हिंगा हांव नको कितें कोता मेरी चोय जाल्यार मागीर कोण आसना पुला कपूर काम करता आखी रात ते डमा डमा लोक कितें केस्तो आवाज येता थिंगा घालताले आखी रात दिवस पायप दाडान घालताले माती केदोंगा खबर ना पूण कांय ना आज जाल्यार माती आहा वचपा जायना आज चोयला माती राती आमी तो कोताय का हिंग शिमिटा पर गोंय हांव तो पायलो बाबा हिंग शिमीट कोण घायल काय म्हूण हिंग कोण ना ते जंपरांचे ते राती आमी तो वयला आज 20 तारीख डिसेंबराचे आणि आमी हे मोडो बोडो आहा पाली विलेज हो जागो जावन आसा ज्युरिस्डिक्शन हेचे विलेज पंचायत ऑफ वेलसाम पाली आनी सुरसी हिंगा जायती चडवड जाल्या कित्याक हिंगा एक दुसरो एक ट्रॅक येता डबल ट्रॅक म्हणून आनी हे लोकांक जायते त्रास जाले कांय 7-8 वर्सां जालीं हिंगा रेल्वेचे मनीस हिंगा गांवांत घुसोन हिंगा जायते आपणा जायते भाशेन हें करता आनी गेल्या त्या जुनांत हिंगा आतां कळोन येयलें 5 तारखे नोव्हेंबराचे की गेल्या त्या वर्सा जुनांत हें हो जागो पोजेशन सावथ वेस्टर्न रेल्वे ताब्यांत दिल्लो म्हणून आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हो दिल्लो कितको न्हू एक म्युटेशन प्रोसेस करूं ना एक डिमार्केशन करूं ना कांयच कोनासतना डायरेक्ट तांकां तेंच्या ताब्यांत दिलो लोकांक इनवॉल्व करूं ना सो आमी जायती आमी लेटरां बरयलीं आमचे डेप्युटी कलेक्टर मिटींग केल्यो आमचो MP सावथ गोवा MP कॅप्टन विरातान जायती प्रेशर घायलो आमच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर आनी आयज तेणी हें आमकां नोटिफिकेशन येयलें की 20 तारखेर आनी 21 तारखेर डिसेंबराचे ते डिमार्केशन करतले म्हणून हें डिमार्केशन हें पयलें जावपा जातलें बिफोर द म्युटेशन एंड बिफोर द इशुईंग द सर्टिफिकेट ऑफ पोजिशन टू द रेल्वेज म्हणून हें कांयच जावं ना सो आयज ते सकाळीं येयले 10:30 वरांचेर DSLR म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रेव्हन्यू डिपार्टमेंटांतले 3 सर्वेर येयले डिप्यूट केल्ले ते आनी आमचे गोंयचे पुलीस आसले आमी ताका मागून हाडले कित्याक आमकां दिसता की जायते हिंगा एंटी सोशल एलिमेंट्स हिंगा थोडे डिस्टर्ब करतले म्हणून आमकां मेन हेतू आसलो हेजो की लोकांक कळपाक तेंचो कितलो जागो कब्जा केलो तो रेल्वेन तांकां खबर नासतना सो हें डिमार्केशन प्रोसेस आयज पिसफुली जालें कांयच कोणें ना सगळे लोकांक कॉपरेट केलें कित्याक तांकांय हुस्को जालो आहा कितलो जागो वयता तो म्हणजे थंय सामका ही आमचो लोक आहा तो तांकां तेंचे स्ट्रक्चर मळपा वताले ते आमी 5 तारखे नोव्हेंबराचे आमी बंद उडयल्ले त्या आमी मुखार सरून सो आमी आमचे गोंयचे कोर्टान आनी आमचे वांगडी दुसरे ऑर्गनायझेशन NGOs आहा तेणी आमकां जायतो सपोर्ट केला गोंयचे पिळगे खातीर तेय आमचे कॉन्टेक्ट आहा गोंयचो आवाज आमचे कॉन्टेक्ट आहा सो आमचे जायते आमी हें करून आमची कितें आमी वयर सकयल कितें जाता तें आमी मुखार सांबाळून हे आमी हो झूज मुखार व्हरता सो हांव कितें सांग करता की फाल्यां हे येतले आयज ते डिमार्केशन तेणी कोऑर्डिनेट्स केले ते सुपर इम्पोज करतले तेंचे 1986 तेंगे ओल्ड सर्वे प्लॅनाचे आनी फाल्यां ते नीज घातले म्हणजे ते डिमार्केशन एक्च्युअल डिमार्केशन फाल्यां 21 तारखे डिसेंबराचे हिंगा ते आमचे DSLR गोंयचे गव्हर्मेंटाचे ते डिमार्केट करतले फाल्यां सो एक तो हुस्को आसलो आमचो गोंयकारांचो हे हिंगाचे स्थानीक लोक आहा तेंचो की तेंचो कितलो जागो येता कितले तांकां आज पर्यंत तांकां कांयच खबर ना आनी हे रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर RVNL आयज तांकां आमी एक कन्फ्रंटेशन न्हू एक तांकां आमी एक वॉर्निंग दिलां लोकांनी की 100 वरां उपरांत ते कोणूय हिंगा काम करपा ना म्हणून आमी 6 तारखेर कलेक्टराच्या मेळ्ळे आनी कलेक्टरान आमी बरें आमकां आमचें आयकोन घेयल्लें की 100 उपरांत रातचे सांजे आनी रातचे देखून कांयच काम जावपा ना म्हणून काल देखून हिंगा राती 12, 1, 2 देखून हिंग काम चलतालें राती सो हांव म्हणून कोता की हेज मुखार तेणी आमकां सांगिलां तेंचो डेप्युटी जनरल मॅनेजर आसलो
तेणें सांगलां आमकां की आयज सावन 6 उपरांत आमी नोटिफिकेशन धाडलें की आफ्टर 6 PM हे काम बंद जातलें म्हूण रेल्वेचें. सो आमी ताका स्ट्रिक्टली सांगलां दीस वील गो आउट ऑफ हँड. हांवें PIकूय आमच्या PIकूय आमची लेटर गायल्या, आमच्या साऊथ सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस SP साऊथ गायल्या, कलेक्टर गायल्या, डेप्युटी कलेक्टर, मामलतदार सगळे आमी त्यो लेटर गायल्या की हे वायलेशन जालां म्हणून. सो हांव मागतां ऑथॉरिटीज हे मातशे तुमी लोकांचो तुमी यू आर हियर फॉर द सर्वीस अँड द प्रोटेक्शन ऑफ आवर पीपल, आवर लोकल्स, सर्वीस टू आवर लोकल्स कम फर्स्ट. मातशें तुमी ह्यार कितें करपाचें तुमी तुमगे सेंट्रला हें तें तुमी इफ यू वॉन्ट टू बाव बॅकवर्ड्स ऑल्सो दिस इज युअर लुकआउट. बट फर्स्ट युअर ड्युटी इज टू द टॅक्स पेयर्स ऑफ गोवा. हे सगळे लोक कित्यान कित्यान टॅक्स भरतात आनी तेच वरवीं तुमची पागरां मेळटा तुमकां. सो हांव मागतां सगल्यांक तुमी बॅकवर्ड्स तें करपाची गरज ना. गरज आहा आमच्या लोकांक हिंगा तांकां रिलीफ दिवपाक. आनी रातचें तें काम जाता तें न्हू तें बंद